Ang tagal daw ng kanin eh, 30 seconds na siya nag-aantay eh. Sabi ni ate, ganito lang yan mga boy. Easy! Malakas yung isa pero mas malupit yung isa. Ginawa ba namang ring yung bunganga eh? Le vi y dije, invente Román, invente. Aquel Iba talaga magmahal ang tropa. Kapag minamalas ka nga naman, no? Nothing beats it. Jet2 holiday. And right now, you can save £50 per person. Biglang nawala yung nag-i-interview eh. Ustedes contra un equipo colombiano y se fueron a 5G. Buti na lang talaga naka-helmet si ate. Iba talaga kapag madiskarte sa buhay eh. Nothing beats a Jet2 holiday. And right now, Hey, what happened? Jet2 holiday. And right now, you can save £50 per person. That's £200 off for a family of 4. Ipo-posterize niya raw sana eh. Maliligo lang sana, magiging kwento pa yata. Bigla ako naawa dun sa motor. Nothing beats it. Nothing beats a Jet2 holiday. And right now, you can save £50 per person. That's £200 off for a family. Sa sobrang excite mo, no, nakalimutan mo yung pinto. Bobo! Ganito lang naman kalupit si Lolo. What? Wow! 5 minutes later. Wow! Easy! Minsan ka na lang tutulong, no? Sablay pa. He had one job. ¡Tada! Galing ah, good girl si ate ah. Tinry nyo lang naman talaga kung kaya eh. What the f***? Tinry mag-break ni Captain eh. Nothing beats a Jet2 holiday. And right
now, you can save £50 per person. That's £200 off for a family of 4. Laban lang, buddy. Kailangan mo pumasa. Just do it! Ganito mag-gym yung tropa ko pag nagseselos eh. Minsan kailangan talaga ng alay eh. Malaking epekto sa Boston Celtics ang Malaking epekto sa Boston Celtics pagkawala ni Jason Tito. Kung malas ka kanina, paano pa to? At least tumagal yung upuan ng 10 seconds. Wala lang, malas lang talaga. Gusto mo lang naman magsaya eh, pero magiging kwento pa yata. Lo mejor nunca se sube, al menos que en la radio salga esta nunca se sube, al menos que en la radio salga esta canción. Hoy voy a darle pa. Walang nanalo sa kanila. Wow, sobrang smooth nun ah. Iba dumiskarte yung tropa natin ah. Nothing beats a Jet2 holiday. And right now, holiday. And right now, you can save £50 per person. That's Barya lang naman kay boss yan eh. Ba't naman lanta na yan, buddy? Tada! Partida, kakagising lang ni ate niyan, di pa naliligpit yung kumot. Kung ganito ba naman prop ko, di talaga ako a-absent kahit kailan eh. Entonces, vamos a hallar esto. Entonces lo bajamos. Coseno de... ¿What? Ahora, para poder resolver este problema, te voy a enseñar una forma. ¡Oh my God! ¡Wow! Que es 1 más coseno de 2 theta. Esto es igual. Shoutout nga pala sa mga solid kabady natin dyan. Maraming salamat sa suporta mga kabady. So yun lang mga kabady, no? Kung nag-enjoy kayo sa video natin, isang malupit na like, comment, and subscribe naman dyan. Thanks for watching!